आजिज़ी का कमाल। कहते हैं दुआ से ज़्यादा बद्दुआ जल्द असर पजीर होती है, क्योंकि बद्दुआ दुखे दिल की आ होती है जो सीधी आसमानों का सफ़र तय करती हुई अर्शे बरी पर खालिक हकीकी के सामने पेश होती है। जब मैंने फटे आलू गर्द से अटे हुए पैरों वाली अफलास ज़दा मासी मोमो को देखा तो मुझको बेअख्तियार माजी की मुमताज़ याद आ गई, जिसका बाप एक कामयाब ठेकेदार था। ये उस ज़माने का जिक्र है जब मैं 9वीं जमात में पढ़ती थी। हमारी क्लास में एक बेहद गरीब बेवा की लड़की नूर जहां और दौलतमंद ठेकेदार की बेटी मुमताज़ पढ़ा करती थी। स्कूल के ज़माने की दोस्तियां मासूमियत पर मबनी होती हैं। इनमें छल कपट, ज़रूरत की दोस्ती और अपना काम निकलवाने वाले तलक कतई नहीं होते। इसलिए हमारी दोस्तियां भी पुरखुलूस थीं। नूर जहां बहुत ज़हीन और क्लास में अव्वल आने वाली लड़की थी। इसके बरअक्स मुमताज़ बसड्डी थी। इसके साथ साथ हर वक्त अपने बाप की दौलत, अपनी चमचमाती गाड़ी का जिक्र करने की वजह से लड़कियां उससे दूर दूर रहती थी और वो खुद लड़कियों के हर ग्रुप में घुसने और अपनी जगह बनाने की नाकाम कोशिश करती। ख़ास तौर से हमारे साथ रहने की हर वक्त इसकी कोशिशें होती थी, क्योंकि हमारे ग्रुप में नूर जहां अपनी नर्म तबीयत, मोहब्बत और खुलूस की आदत की वजह से बहुत हर दिल अजीज थी। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अगर किसी की समझ में कोई सबक ना आता तो वो उसको आधी छुट्टी में बाकायदा पढ़ाया करती थी। इसकी हर दिल अजीज आदत मुमताज़ को एक आंख न बाती। वो हमेशा कोशिश में होती कि इसकी बेइज्जती करे। अपनी हासत मजाजी की वजह से उसको नूर जहान में सिर्फ एक कमज़ोरी नजर आती कि वो गरीब बेवा माँ की लड़की है। हमारे ग्रुप की कोई लड़की नहीं चाहती थी कि वो हमारे साथ उठे बैठे, मगर आधी छुट्टी होते ही वो हम सब की तरफ लपकती और दरमियान में आकर बैठ जाती। बात बेबात मजाक उड़ाती, तंज करती। इसका निशाना आम तौर पर नूर जहां होती, जो अपनी अजली खामोश फितरत की वजह से कभी इसको जवाब ना देती। कई बार इसकी बदतमीजी के बारे में टीचर से शिकायत की गई। इसको डांट भी पड़ी, मगर इसने कोई असर ना लिया। एक दफ़ा उसने नूर जहां की पैबंद लगी शलवार को देखकर कहा, इसके पास बहुत पुरानी शलवारें हैं, वो जमादारनी को देने के बजाय कल उसको ला कर दे देगी। हम सब ने गौर से नूर जहां की टांगों की तरफ देखा। पांचे के पास एक पैबंद नजर आया, जो शायद इसकी सिलाई करने वाली माँ ने बड़ी मुशाक्की से पुरानी शलवार में लगा दिया था। इतनी बड़ी तौहीन भी इस साबर लड़की पर असरअंदाज ना हुई। उसने मुमताज़ का शुक्रिया अदा किया कि वो अपने पैबंद लगे कपड़ों में खुश है। क्लास की बेशतर लड़कियों का ख्याल था कि मुमताज़ किसी नो दौलती ख़ानदान की फ़र्द है, जो जा बजा अपने ठेकेदार बाप के पैसे का जिक्र करती रहती है। उसी ज़माने में पता चला कि नूर जहां की शादी इसके कज़न से हो रही है, जो कनाडा से आया है। हेड मिस्ट्रेस और दूसरी टीचर्स ने इसकी वालदा को समझाया कि नूर जहां बहुत ज़हीन है, इसको तालीम मुकम्मल करने दी जाए, मगर सिलाई करने वाली बेवा गरीब माँ का जवाब था कि इसके पास देने को कुछ नहीं है और सारा ख़ानदान इस शादी के हक़ में है। ये वो ज़माना जब गरीब रिश्तेदारों से मिलना मौजूब नहीं समझा जाता था और ख़ानदान के फ़र्द ऐसे घराने का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। शादी के दिन हम सब सहेलियां इसकी फूफी के बड़े से घर में पहुंच गईं। वहां की ख़वातीन देखकर अंदाज़ा हुआ कि नूर जहां का ख़ानदान सवाई इसके खासा मतमूल है। घर में शादी का हंगामा था। अभी नूर जहां दुल्हन नहीं बनी थी, वो मायों के पीले कपड़ों में एक कोने में बैठी थी। हम सहेलियों को देखते ही खुशी से उठकर हम लोगों से चिमट गई। बारात के आने का गलगला हुआ और इसके चाचा इजाब और कबूल के लिए कमरे में आ गए, जहां नूरजान के मायूं के सूट पर किसी सुहागन का सुर्ख दुपट्टा उड़ाकर इजाब और कबूल कर लिया गया। इसकी अम्मी एक तरफ खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी और सब इनको निकाह की मुबारकबाद दे रहे थे। अभी निकाह का हंगामा खत्म नहीं हुआ था कि खवातीन को चीरती हुई मुमताज़ कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथों में नोटों की गड्डी थी। सब खवातीन की मौजूदगी में इसने बहुत जोर से कहना शुरू किया कि नूरजहान, तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, मगर मैं तुमको ये पैसे देने आई हूँ। ये सदके के पैसे हैं। मेरे वालिद ने भतीजे की यतीम लड़की की शादी में मेरे वालिद ने भेजे हैं कि यतीम लड़की की शादी में काम आएंगे।
اس نے شاید جان بوجھ کر 1 روپے کی گڈی کی نوٹوں کی گڈی دی تھی تاکہ دیکھنے میں رقم زیادہ لگے۔ اس سے پہلے کہ نور جہاں یا اس کی امی کو جواب دیتی، نور جہاں کی پھوپھی آگے بڑھی اور پرس میں سے 100 کا نوٹ نکال کر نور جہاں پر وار کر ممتاز کی طرف بڑھا دیا کہ لو، یہ 100 روپے بھی صدقہ ہے ہماری طرف سے، تم سب پیسے اپنے ابا کو دے دینا، تمہارے کام آئیں گے، اور اب یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں نوکر دھکے دے کر نکال دیں۔ بارات میں آئی ہوئی خواتین جو نکاح کے وقت دلہن کے کمرے میں موجود تھیں حیرت سے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہی تھیں، مگر بات اس لیے نہ بڑھی کہ وہ سب آپس میں رشتہ دار تھیں۔ نور جہاں جو گٹھری بنی ہوئی تھی بیٹھی لرز رہی تھی۔ اے اللہ، ایک دن اس پر ایسا آئے کہ یہ خود صدقہ مانگے۔ مجھے روتی ہوئی نور جہاں کی آواز سنائی دی۔ نور جہاں شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی۔ ہم لوگ تعلیم اور اس کے بعد اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ سال ہا سال گزر گئے۔ پھر ایک دن میری دوست شہناز نے اپنے بیٹے کی شادی کا بلاوا دیا۔ بارات کو کینیڈا کے شہر مونٹریال جانا تھا۔ شہناز بہو بیاہ کر لائی تھی کہ نقوش والی معصوم سی نازک لڑکی ولیمے کے استقبالیہ میں جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ میں اس کو منہ دکھائی دینے اسٹیج پر گئی اور جب پلٹی تو دلہن کے پاس بیٹھی اس کی ماں ایک دم کھڑے ہو کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے لپٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نور جہاں ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ ساری محفل میں وہ میرے ساتھ بیٹھی ایک میز پر پرانی باتیں کرتی رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اگلے ہفتے میں کراچی جا رہی ہوں، صرف اس ولیمے کی وجہ سے رک گئی تھی۔ یہ سن کر اس نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ کمکموں کی روشنی میں اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیرے اور زمرد کی انگوٹھیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ اس نے مجھے $200 دیے کہ یہ دلہن کا صدقہ ہے اور میں کراچی جا کر کسی غریب لڑکی کو وہ دے دوں۔ میں کراچی میں اپنی بہن کے ساتھ کچن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کی ملازمہ نے اطلاع دی کہ ماسی مومو آئی ہے۔ بہن نے اس کو باورچی خانے میں ہی بلا لیا۔ کپڑے جن پر جا بجا پیوند لگے تھے، ٹوٹی ہوئی چپل، بال ایسے جیسے عرصہ سے اس میں کنگھی نہ کی گئی ہو۔ کھانستی ہوئی ایک عورت آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پرانے کپڑوں کی گٹھری اور بچے ہوئے کھانا لینے کے بعد اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں نے جب نور جہاں کے دیے ہوئے $200 اس کے ہاتھ میں تھمائے تو اس کے چہرے پر نظر پڑی اور غور سے دیکھنے کے بعد حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ممتاز تھی۔ ممتاز، یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنا اصل نام سن کر وہ چونکی۔ لوگوں کے کمروں میں جھاڑو برتن کرنے والی ماسی مومو کو کوئی اس کے اصلی نام سے پہچان لے، یہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ مجھے پہچان کر وہ بلک بلک کر رو دی۔ اس نے بتایا اس کی پہلی شادی والدین نے ایک امیر آدمی سے کر دی تھی، مگر وہ بے حد عیاش تھا۔ اس کا سارا جہیز، زیور، شراب، جوئے اور غلط عورتوں پر خرچہ کر کے تہی دامن ہو گیا۔ ماں باپ اس کی مدد کرتے رہے، مگر 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ گھر نہیں بسا پائے گی۔ اس کے اپنے مزاج میں بچپن سے گزری تھی۔ ماں باپ کے گھر آ کر اس نے باپ سے ضد کی کہ اس کے شوہر پر نان نفقہ اور خلا کا مقدمہ کرے۔ شوہر بھی ایک پیسے والے کا بیٹا تھا۔ بہت عرصہ نان نفقہ کا مقدمہ چلا۔ اس کے باپ کا کاروبار بھی گھاٹے میں جا رہا تھا۔ نان نفقہ تو اس کو کیا ملتا، ہاں خلا ضرور مل گیا۔ اس عرصے میں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ ممتاز ماں باپ کے گھر اپنی لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہتی تھی، مگر پھر بھائی کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بھائیوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی کیونکہ ماں باپ ممتاز کا ساتھ دیتے تھے۔ والدین کے مرنے کے بعد بھائیوں نے ہر کام میں دخل دینے اور بچوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کو صاف کہہ دیا کہ وہ اب اپنا انتظام کرے۔ ماں باپ نے اس کے مقدمے بازی پر بہت پیسہ خرچ کیا تھا۔ بھائیوں نے مزید پیسہ دینے سے انکار کر دیا کہ اب اس کو اپنی کفالت خود کرنی ہوگی۔ وہ تھوڑے دن اپنے ایک رشتہ دار کے گھر رہی، مگر وہ لوگ اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھنے کو تیار نہ تھے۔ اس کی جاننے والی ایک عورت نے اس کا دوسرا نکاح ایک غریب آدمی سے کر دیا۔ اس سے اس کے ہاں ایک اور لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ مل مزدور ایک دن مشین پر کام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔
घर में फाकों की नौबत आ गई। उसने घर से बाहर निकलकर नौकरी ढूंढी और तालीम की कमी की वजह से खातिर ख्वाह नौकरी न मिली। अब वो लोगों के घर रोटी पकाने की नौकरी करने लगी और इनके घरों के बचे हुए खाने पर इसका गुजारा था। $200 हाथ में पकड़कर इसने इन अनदेखी खातून को दुआएं दी जिसने अपनी बेटी का सदका इसको भेजा था। उसको नहीं मालूम था ये वही औरत है जिसकी शादी के दिन वो बड़ी रोनियत से इसको सदके के पैसे देने के बहाने बड़ी बारात में बेइज्जती करके अपनी अना को तस्कीन देने आई थी, और जिसने इसको बदुआ दी थी कि खुदा करे तुम लोगों के दिए हुए सदके पर गुजर बसर करो। मुझको वो दिन याद आ गया, लेकिन फिर मेरी हिम्मत ना हुई कि इसको ये सब याद दिलाती। सच है, बड़ा बोल इंसान के सामने कभी न कभी आ जाता है, इसलिए घमंड और गुरूर से बचना चाहिए, और इससे भी ज्यादा किसी दुखी की बदुआ से बचना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। माशाल्लाह, नाइस स्टोरी थी। और मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए कि हम किसी की दिल आज़ारी इसलिए नहीं करें कि अल्लाह ने हमको दौलत से नवाजा है या हमको अच्छे हालों में रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला जो नसीब लिखते हैं वो हमारा नसीब बदलने पर भी कादर हैं। वो हमारा नसीब भी बदल सकते हैं, उस शख्स को हमारी जगह ला सकते हैं और हम उनकी जगह पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ वक्त की बात होती है। और जो लोग हमारा दिल दुखाते हैं उनको सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देना चाहिए कि अल्लाह पाक की ज़ात देख रही है, और एक दिन वो इसकी जज़ा जो आप छुप रहे हैं उसकी जज़ा आपको ज़रूर देगी, और इसकी सज़ा उस शख्स को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बड़े बोल किसी के भी आगे आ सकते हैं। कभी भी किसी को इसलिए नहीं अवॉइड करना चाहिए कि वो आदमी गरीब है या उसकी कोई इज़्ज़त नहीं। इज़्ज़त नफ्स सबके पास होती है, चाहे वो झोंपड़ी में रहता हो चाहे वो महलों में रहता हो। तो सबको इज़्ज़त से बात किया करें, सबके साथ अच्छा मामला रखें, कि वो इंसान जब भी आपको याद करे वो ये सोचे कि इस इंसान ने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की है। तो आप ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें, हम भी ऐसा इंसान बनने की हमको कोशिश करनी चाहिए। तो जितनी हो सके सबकी मदद करें, खुलूस दिल से मदद करें। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे अब इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।